من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من
وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد إنما هو إله واحد فإياي فارهبون صدق الله العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أحمده تعالى حمدا كثيرا مباركا يليق لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشكره على وافر نعمه الذي خلق الوجود وخلق الإنسان وأحسن تصويره ولم يك شيئا مذكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق سبحانه مجزل الثواب. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عن نفسه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وأصلي صلاة دائمة وسلاما تاما عليه وآله الطيبين الأطهار وصحابته الأخيار. أما بعد. وزما فندواتو وزوها ونام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وانا نتينا هروما مكونسي وهاتو وطولي سورة النحل ikao ramba haina aya ikao zoso mwanekare izo aya ikao riziviri shahab tsanganya ili ndara mwishiwani horalaya ni horendao yo aula rejei izo rabira ili ritsanganya aizo leo izo ikari ya risomea afa amina alladhina makaru sayyiati an yakhasifa Allahu bihimul arda au ya'tiyahumul adhabu min haythu la yash'urun أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين إلى الآيات. Mwenyezi Mungu mtanabahisha na tahadharisha emarendanai yokaya watilewe ukaya wale balatsuami abo masiubo watimbaze kufurugo msana au balatsuami abo msana watimbaze kufurugo masihu au bo wavukalelo au bo wavuko mwezi unu au bwavukoma haunu ikiabu abubaya yani lisali babeni milango ya hapi ikiabu kodoa hisa ikiabu za ngozi daziro la abo Mwenyezi Mungu wandalio vahanu ikao ye wagamata kwa nafshida waputsuwe inna Allaha yumhil wala yahmil. Mwenyezi Mungu yoba mna muda yaoneke mrumahe ngujoreje dingoni shaka japaro diwaza kajaparo kuuzi za rongo yani shabala ngumliko muda ukakwenda kujostaghfiru kwenda kujoreje dingoni ya mlinde yaoniza tukofanya abo mlango bulo wa istighfar yani ustaghfiru Mwenyezi Mungu izo wareda ile tambi wafanya dawe na Mwenyezi Mungu ilo la dawe na imada makujalabia mru Mwenyezi Mungu kujua husamihi ekangwanzo no wakati yajoka hanza jana ani mzima harmano wa kukeda rasabano amlungu rahisa anambia ukaya zedulma kaja na ujuzi zedulma wazivumbua lokale lo mfuhafu na miti mdhulumu yaba mjoka ufanya yana mjoka ufanyaje kwa saha frenderizi hii kwenda kahawolo au wabirima yema mjoka ufanya izo na mjibu timabia ukaya
abo wewe ndoenda wadumtashia istighfar ikemba mboha ngumbesheyo mbahiru nyirajina mboha duniani mbahiru alafu nge akhira ngulimengu wa akhira ngulilokoli zilehun auka mtume sallallahu alaihi wasallam arabia ukaya idha mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath kama nadamu hasahala wanibazole menguni eza ya habari zahe za duniani zisazi mbomoha pia badilogo ndaru za sali ya zendo no mjua habari hiyo mkono mazani wa hizo waladun salihun yad'u lahu maana mema ya muombea dua maana mtashioni asoma wahafa ya hoshede yao ihamba Allahumma ighfir lahu warhamhu abonge hapo dua hiyo ketina hatavazia hiyo koli ilo asure hiyo asulio ketina hatambataraddud ngejo wasuri wabili sadaqatun jariya yani ndrongo waziansi duniani zirumishi hao binadamu wa halopitali utiazikombe harmanzia wa hamsiri yondo kabisa wa hapalashio hulumiswafu utamsirini huluzire kalio jauze hansi ya ukaya waloa wade hao waluzire wadoka hansi hulumajamvi utomsirini hulumikro hansi rumisho msihiri kulishio shanso msirini shidoso mesiwa hapo hizo zonsipi ya kwa jamba isima washiunda malani kwa tsankavu au wenda walisa wandu au bahendo ikao wala mndi waliso wandu hiyo sadaka tunjaria marunda ya hayo sadaka hiyo yawasulio au ilmun waisomesa mtu duniani ilmu ila ilojuma urumishiha yafaidisho wanadamu mathalan duwandu warisomesa Qur'ani ya ukale lo rijali kaanti ngari somesa ndo jina basi hapo zitawaburizi hundao nizo wo hundao sawa sawa watenekeza hatu zibunguza hapo haina fundi ya risomesa aya Qur'an risomesa obana utobeshewa kiasi sisi hundao hapo yo konti ikao ndio telele ngetungo usihamali yabo endea mboka juhaurenge alafu sababu ndi dokaya wala usomesa ilmu yafaidishao wandu duniani hapo nge wandu warishila uziwe na ziwa wandu warekalanti za ziwe na ziwa wandu waziparsa halafu izo zontipi ya zitawizo gatungo rejewa hapo nge kaudhulu mungu mrohafu Anzodo mubadu akamnyezi ngusamehe mruo Mwenyezi Mungu samehe mruo faida ya kazi dua hizo nguzitarajio na hapo nguzitarajio hapo ngojezi mambabi ile jandaha walivu za hunu wa mvuzi zalo hapo ngojuzi ambabi ya adhabu ya johunda ikawa ndio hiyo akhir idha hapo hizo zinjia harumazi ayazinu she kawaida ya hatu siurenga nyasia rizamba geri jari njia haruma i'jaz al-ilmi fi al-Qur'an rijali njia mastajab yaliyo haruma ya Qur'ani hasatan radisa haruma nambari ya 10 rendao niyo na hujaliyo idhan ngaridao haruma wa muujiza wa Qur'ani haruma nambari ya 10 nasirjo ba Mwenyezi Mungu wangu wake makini au kahani samjoni hafilisha msojodi waza izona njia sinjila mrongo harumisha tsoshana kurangwe masiwe jana hati asubuhi leo sizinjilia yabo njeni mabenizo kamni hafilisha jokir haruma daka nzima zeuhe ikika shida na zizingara nyo kan sina mbonzi njoka uzingara nsivure na bekato ja ukenzi cheka zeuha au wale jukumu wewe ni hafilisha bila shaka haina madhambi leo hapo ngorengo kainza madhambi yao wenza aonge na mwambione kama mtatibali madhambi na yajarenge faida ba idhan number ya 10 ramba ya Isa rangwe bismillah riwaza ze harufa msojodore j au kabanu jomkini hao wanjiaja na wakahuishia kwa jaka juzi wa jale lokonoka ukamau kana mlebeshele aizo riziwaza hatarija usikuwa jana yono ihorabira tena haruma ze harufu rija lelo ngarendao haruma ze harufu tena lelo ye harfu lilo ni harfu ya wao harfu ya wao haruma utsaina nambari ya 10 ikao ngio muujiza ramba la rende haruma surati haruma ze sura zonsipi aizo ngarendao haruma suratul fajr haruma mandoni wahe wal fajr wa layalin 10 ze wao zilio haruma suratul fajr ngizo wao megomiraru na rada ze wao zilio haruma suratul fajr ngizo megomiraru na rada na rende haruma suratul shams wa shamsu wa duhaha ze wao zilio haruma suratul shams ngizo megomilina na 20 na rada na rende haruma suratul duha wa duha wal layli idha saja ze wao zilio haruma sura woi ngizo 19 na rende haruma surati al-layl wal-layli idha yaghsha
redera one ze wao zilio harume sura wao ingizo 21 tandira jumlise wao mengomerana radaru haruma suratul fajr na wao 20 na ndaru haruma suratul shams na wao 15 zilio haruma suratul duha na wao 21 zilio haruma suratul layl jumla ya hazo hizo mengoshenda na sana ekardo hanza redera tsahi nambari 19 harumashi sabushi yenge dahubi garjo munda ukaya hiyo tano hatankado 10 hiyo 15 fi 5 yani 5 fois 19 abu ngal munda ukaya الرقم 19 hiyo ya muujiza haruma Qur'ani haruma za sura haruma za harufu haruma za aya haruma yabu kutohenda no huja hiyo Mungu ni mwaza Mungu rathibitisha ukaya Qur'ani inu da ila aya resomo madoni rajaba nujana inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun ni aya hiyo tena yonesa muujiza banujana babu yonesa muujiza okay Qur'ani huyo muujiza basi jane aya hiyo na isoma banu ikayo muujiza au kabona haja nisome sawa bana ni tafsirio ya Qur'an na kahuja naonese omshinzi wa he aya hiyo tena haruma Qur'an yundi haukaya tikaweleza ze qiraa za siha haruma Qur'an alafu ze qiraa hizo mtume sallallahu alaihi wasallam abaukaya Qur'an isihi ala sab'ati aharufin isihi ahazi mfukari au haharufu mfukari au isi hanamna mfukari kama tujoso sisi ula hatu ye qiraa ya riwasuli hula yo qiraa zima ye qiraa hiyo heli miswafu yanzisha ukaya ye nuni yo tulantuda nzima rohari ye kafu yo tulantuda mbili woju ye fe yo tulantuda nzima woju ye jimu tulanzima rohari wonsi ramwa eshini zoto dandaro bochu yesini oketulombahi eraini otulantuda nzima bochu yekhe otulantuda nzima bochu ngaramu wao heli za harfu zikwanzishi shabaadhi ya miswafu tsoni saba mtsenaka baadhi ya miswafu la hatu ngabo wandu kao ye ilmu ke jawabinu shiano rondo we parisa miswafu ikao ye intuda ke jatilo harumeno ye fe itulentuda nzima hiyo bonsi ye kafu itulantuda nzima bochu hau itilantuda nzima bonsi basi uhamba uka emiswafu inu yanzishana ile tilomro zisababa uhamba uka emiswafu hiyo yanzishana ile tilomro wala wadu warendo naye okay aya risomo fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun na muzise owajua uzenogo inkakamtujua yabo wajua uzisiwe miswafu yomba wajua uzisiwe miswafu yo wangu wa specialize haruma ya Qur'an wangu ikao wende waingelele ya Qur'ani wasomesiwa tajwidi ya he Qur'an wasomesiwa qiraa de misomo ya he Qur'an yakai aya yinu ngojo hisoma jao wakati sisi wa shamsi wa dhiha alafu wakati ule ndo bakai ungo ngoja huo kusomondo okay qiraa ya soma hiyo dedi ko soma wewe ndo tsohujua abunge kutina haki umpuwe eka kutujua mpare museka emana hendini wasomekali zijiri sizambaba bona zambabanu basi undi hauka vala hariba kama shindano banu rahane jaja baile hata mzee mzima harumwaze watu wa habanu habauka mimi titumukabala o watoto wanu wa telefoni wa hambia tilaba amini ajuzo mengomira ya ukaya njabilo wazo ngo hizo sha wa yandongo iko urumilo ngoka qulubu la arifina laha emiyo ya huwa juzi yona macho wallahi billahi tallahi njabilo wazo ngo hizo nja telefona na milo sha Mwenyezi Mungu atunika ili hamu nje na beze ngo hizo sizamba yoni hakabala ikana mshinda no banu akaba tolwa kurasa banu zinikuwa wan heli na milo zaba baada darasa hisa shati tindai ko hangu jambi alafuze kurasa zila zihunde yakaya gione qiraati ya warshiyo yomba ya warsh hiyo aglabu wando ko isoma hawinji do wando maghrib al-arab yani Tunis Algeria Maroc Mauritania wando ko soma hawinji za qiraa hizo tika Maroc ngamchuo ndo sangoizo idhan walikwaze kurasa hizo wo wastumu kaya ze kurasa zenu kazi njema wasitu alafu tiba hinga kwa twashauri na zitilomu ndo zilatiwa alafu
qari huwa hatoi anambia kisoe bora hise darasa sabaka akwambe sengwa jotu mkamni param nabii ashana mwa param mwambika kama janabi mrudi mlave amini mwambika kama janabi wakamze watu mzimao abiri hajaba msijua ka haja au rake kajaja alafu hajaba hakika si Mungu mmono ratu moto tuoneka wa para waambia watu ja wakaambeze habari saba tulilero bako jadi para wanabia nongo bali qari anambia komori hafanye kira aiyo basi enda shtakiwa habaliwa enda tilwa pirizo alafu kwa tilwa pirizo yemwa tujele abaleshio shahekira aenda makabalisu tisomo kalite ne za hekira alafu tazinubano esala wakamleje zabeka enda za babu ndo kwa ujua zenongo hizo tange na keradi yekaya zenongo zinu ziswa kutuzijua urejeo wazijua zamba ndono fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun wallahi yakanga manzo njue ndo uzahele ima hapa mjoda na uzise uwalimaji mjoda na wauzise khasatan yakanga manzo nijue dima mathalan mhogo mwema au majini mema au mbatsenjema wakati wa mjoda na usiondo hembude nando ndo wakana ziwalo zima za hekaliyo ebala zile zikaujahen ebala nyufanya inyulima wakati ndi kama kontike mema mjoda na usiondo ngazi wakati wakanayo ebala nyufanyaje ebala milichi nyufanyaje ebala zise fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun haina utujua ndogo na rejeuzi juu chunga jizinyama wakati nakausomesa surat al-Baqara bani halafu ila qisa ya hembe bani Israila wakuamrusha hitwa watuka ujulo watsinze mbe halafu wakati wado tabisha mtume Musa yabo iyo jembe hiyo yabo iyo na ala mahindi yabo iyo yoje yabo basi wakati nakausomese ezembe na mimi timtwa mbe tende timusisamu timusafudiwa mbana ali hamadi mse wa mukazi timobaka nambi tilomo baka ayo hamba hindu mana tinawujwa hamba mbenyi nkulu mtojo mteshe mbenyi nkulu mbenyi nkulu mbea yalani halafu ilo kalima lazima lirenge no wenyilo haizo timusisa ka mbenyi nkulu ya bwendi amalege taba mbenyi nkulu bana mjore bapada la tewa nata mwabeka mshesa bena wala ari mbenyi nkulu nabo njambalani shehe mbea yalani embenje yo mbwende ngitsaba yo mbenje yo seleti uzisa ili kwamba tijatimwambia fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun seleti uzisa heli ziko hamba zembe tijatimwambia mjiri wali na mwambia mananyi wa komor mwanzo mwambia shikomori mwele baike rizala kushini shaka mnarisame wakati baike ngamjao kaya rizala hiyo au masabe shaka mjajo risame bayo mabojo idhan abo terati ba yende heli wa kansi haruma darasa yende heli wa kansi wasomo denamna hiyo aizo na rende haruma owasuya riko hutowa rinika owangu warishilia ukhasatan na harmondu wao mimi woni koleka tsiroho wenchi una desijirio ni masuala jao alafu zozo nsikanga jodo zamba hala changare ndao haruma mbahindu nzima lelo haruma owasuya ngarurengana ndobi na bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ngarenga wasuya na mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wasuya huo bi hadithi yenu rijeri sherehi upande wa kisayansi rijeri sherehi upande wa kisayansi haruma hadithi yenu mambo mweme ujuza ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wama yantiqu anil hawa kititsobwe hanyo abanongo sha in huwa illa wahyun yuha hani ambao huo wahi yarumiwao yajia wambe aizo haruma hadithi ya leo an Abi Malik al-Ash'ari قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها أخرجه مسلم يؤدي في كور ما إمام وهذا حديثي مسلم الترمذي ابن ماجه أحمد الدرامي ونسي بيه ورقي حديثي هماني هالي يهجي كليل إذن يحديثينو جنباو كليل إليه فسير غير رجي هاروما هالي إسيانس ينباو حديث يطهر أما الطهور شطر الإيمان وتسوكم طهريفو وتسوكم غاونا جينا باويل ukaya ukanahidhi hii sawiyeli
ukana nifasi hisa uyele utawaze ili uswali hautawaze ili usome Qur'an ukaya utawaza usome Qur'ani eze thawabu zo bora hanikaya wewe kujatawaza uzingare Qur'an wala mimi ndajo conseiller kama usome Qur'an utitawaza tijo conseiller ndo tawaza unikeshe yoshila esheo shahashu la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin tanzilun sosteheba bi tanzilun min rabbil alamin inubarua ya lawana ne mfaume wa heziumbe imagine wewe wakati wa jendo dahoni ha wende umundu mna ipande yabo ukango lindo ho posto wende warenge barua ya laho jumbe ya lo jumbe yani ala Shanzelize yakanga we hunu au ya la Bet Salama banga we Komori au ya la Maison Blanche banga we Marekani heli wajoka ujihudumu wewe ili wende warenge barua hili heli wajoka ujihudumu hao wewe convocation kango lindwa ojube hiyo mswami nuka ujenda wa vaimba ngozi risao hosonwa nimbaisa kabaziri sapo shaujutsa henje maharumawe uvaye au shilekeze nana marashi uchipanie wende aizo tanzilu min rabbil alamin ya Qur'ani la wana nemfaume wa hezi umbezo ntipi abonge madama wendo wazingare shiru ikawe shoesho shilawana min rabbil alamin mfaume wa hezi umbe wontipia jihudumu ala kulli hal jihudumu ala kulli hal wende washirege shoesho gajone sosoni iho muujiza wajiri haruma zana wizo haruma mndu ikao mgonmwe astronaut wa Angleterre wakama prof harumwe Cambridge yani universite nkuu ya Darwin ya Angleterre Cambridge alafu ya kahone sa muujiza wa he Qur'ani ino gajozo nesa osoniho wakatiza aya hizo zijo urikurubi idhan abo Mtume sallallahu alaihi wasallam ngurambeka at-tuhuru shatrul iman yatohara yinu wai nusu sehemu haruma iman shatrul iman sehemu haruma iman kutukanga untaharifu abunga una sehemu ya iman ukanga untaharifu abweka kuti mtaharifu na abweka lazima ukimtaharifu abula ta sehemu haruma imani ya haho wakati ya ukanga una jinaba ulirensi ya hata ni lole ringo wakati abo bila shaka enusoe imani yaho ngeugo muhamu uhisai hidhu ya hao yokauja utabu uyela utawaze uswali uiransi yabo ngawinyo yabo abo ulata sehemu haruma ya imani ya hao na imani yo hamadele fumbu ya imani yo henjeza yo unguza haina wakati yenjeza abwe mruonge karumwandobi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haina wakati abunguza emruonge hundena dobi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abungu kurubio ndobi ngukurubio iblis au ka iblisi yeye mchafu ihanza bunguza kichafu idhan abu yutsingelea emru ikao kati haruma tohara hawunji oudhu rone saukaya oudhunu wo inu sharti ya ukaya ujo swali yo sharti ya ujo swali na ujo mja swalani watsina sharti ya ukaya ujitoharisha haruma zenguza hao ujitoharisha wahanu swali yao utoharisha zengu wafaya ndio lazima utoharisha ili unjie haruma swala aizo Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuwa at-tuhuru shatrul iman tohara yo sehemu haruma ya imani abugo someso ngotazino wasu ya tsaunu mndu ya joina mbano ngonzima ba au ya joina izo zonsi pia yo ne mana hizinya so ndongo zito uzingare mbano ngonzima amana hotso zingara aya bandra ifasiri yo tsimo ngonya kanzo bona zioni walone mazoea wajum zingara waelewe zoramba kwa jomba kaharuma anzima si uvira haruma miva minji hiyo tsengo ikawa haina mnukuto shinda ya lembeleyo haizo le garili kwa nanga ya waongezeri wakansi ngabo wakole mbele ya masuka abo nge yabo utiulirensi liwomoha watu ndahiri wakansi kajesu kabule mbele ani singaramba hindo ba haizo amba at-tuhuru shatrul iman tohara yo nusu yo sehemu haruma iman walhamdulillah notomba ukaya alhamdulillah ukansi bano ba alhamdulillah wora durao basi hiyo ngojezi jirio tamla ulmizana iyo ya mizanu joka ubimingwa zenje mazahaho nezembi zahaho le kalima hilo ngalenda uledela shimize ezembi yani ngalijusao lihabo juu zembi zisiye ti fa amma man taqlat mawazinuhu fa huwa fi 'ishati radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya
emrikao mizania hijanje nguvu فهو في عيشة راضية امروونج هارون maisha bora harumwe akhira Allahumma ja'alna minhum wa amma man khaffat mawazinuhu amma ulamrikao yemizania hae ibunguza zenjema zembindo za shimia fa ummuhu hawiya basi yawe mzaze joka mnengaya maazi yake naye domro wa jahannama domro ambao alhawiya adana Allah min hizo ni kalima la alhamdulillah 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 ujua hapo tasa alhamdulillah unubainu alhamdulillah ngawe mnono alhamdulillah ushinduja umsirinunu alhamdulillah ukansi wawe cha alhamdulillah ngawe ngwangalio ndongo wezirambu alhamdulillah ngwaishondongo wezemjivia au wezirambu alhamdulillah yani haina hali wote pia alhamdulillah kalima hilo basi lo jaza ya mizani wa subhanallah walhamdulillah makalima yao ili weyatanganya ikawa uradi urao subhanallah alhamdulillah makalima maili yao hamba tamlaani au tamla ma baina samawati wal ardh hamba eziliwa zitawabu za hema kalima yao maili basi hizo mathalan ili wale wendo roho enge ule urenge mzee wa be ikawa hujuma abo kabati hamema benima alafu ujaza mtsana au ujaza msohole au haina maana ujaza ngwendo holelea kutina uziia ngwendo holelea edawe uangalie huma bandani ubo hulila wetaka hiyo heli ya jai hubuna ukahujuma hukabati harumundulona emataka yawe kamtsanga tsanga mwinji yekanso hole ninji yekata matamaji nsuhambia we ambao kama kalima yao maili tamlaani au tamla ma baina samawati wal ard yani ngajazao harumwe ardhinu hata wasulo wingu ngo juo o mwendo wa harumwe ardhu wasulo wingu waliona mwendo wa mahamajana matsa hapo ngabo ujaza taka ikao kabati mungu yajoshinda ya ivime finansio ya hayo simpaka mnafanya mwendo wa mahamajana matsa kalima fupi kalima lirenga urumi haya wasalatu nurun swala tuswale nuru swala hiyo nuru ya hao yani le bango la kiyama la hao kutoka shwani hiza harumwe likaburi la hao kutoka shwani hiza basi swala hiyo ndio lota yai hunishiao harumwe barzakh ya hao hiyo ndio lota yai hunishiao bangoni kiyama ukaharuma mwangaza awe fasira kutsara maharara yani wakati wonga wena umakinifu haruma ya roho ya hao wasadaqatu burhanun sadaka witoa mwanadamu ramba ka sadaka ngefanya unuguzi nchi duniani yani ta'muru diyar sadaka yu wahemich watazidu fi rizq yuongezema riziki watuzidu fi al-umr yuzidisha umri wa mwanadamu na sadaka yusitra minan nar yongejoka ujaisisize vazia baina hao numru wa jahannam sadaka ngejoka unda taswiru dhillan fauka ras sadaka tena ngajoka huja mwavuli bobangoni kiyama uje utsunjie hele balaju walilo yabo nabo hikiasi ya homa vulu joka ukanobo bangoni kiyama ne kiasi sadaka wato mananga bojoka na mwavuli uloba na mwavuli atunjele le bailo ngabo joka na mwavuli uloba loba nrakansi banu munsipi abo hatunjia ngemaki ngabo joka na mwavuli kango banu mjoma seikani hikiasi sadaka ya towa dunia ngabojoka na mwavuli ulobane Europe kamil ngabojoka na sadaka mwavuli ikawobana dunia inu kamil hekiasi watu wa sadaka bila shaka yone manaka sadaka tuona heli wewe wanzojo tunjo mwavuli ekangwa nzo mwavuli ulobane le janzala ha na wale janzala ha kana tunjilisa le bala jwa lilo ya idhan wasadaqatu burhanun wa sadaqa hiyo yogidia hao ya uhubalia hata uwasilo malani yake manabo ifasirabo sadaka waitoa nsipia kwamba yositra minan nar ngejo hujili yabo ije wambioka mindo la sadaka wakamtoa duniani abo ndunge no kazenzia ya henda dahubi ya henda mbebwa ndunge no kazenzia ya henda mbebwa wasabru dhiyaun kana subra dhiyaun mangaza yani yule mbaya bikao ngendono talio wanadamu habo nje subra wanadamu washashalo na subra nungu tsorongozi wamba ngumu basi ajusa papanga rongwa nai wakati alapiza wakati ambanozi tsohamba wakati walangwa rimao wakati ola jitarubu subra wandu inna allaha ma'a sabirin lekalima ilo mnyezi Mungu ajihutsanya no wandu wenye subra hamba kange daino inna allaha ma'a sabirin
Mwenyezi Mungu wazima no wangu wenza subra na doji nika subra ala kulli hal ujao msirini wabanu garilindao wakati uchi tutangungiri garilindao imamu yaji ala kulli hal kabona ngobile lazima usiste de imamu choka riswalisha yonde hidwan wa ihansi mustahimilia ala kulli hal ara wakati kujaja stahimilia shala kulli hali wa maamuma utitujuha wanisukua no ibeha wanuza balinde ni jao ala kulli hal الصبر هاي والقرآن حجة لك أو عليك يا قرآنينو نجو كايا يوه وانيليا أو نجو كوكا كيجمناو ببانونيكيا إما يهوانيليا يجي يهوانيليا نرجعوا بعض إذا سورة ikawa jilazimisha usoma baadhi za sura hizo kaburini ngabojoja himozi tswani ngabojoja himo mindoni ngabojoja himo pana mono mmeni ngabojoja himo pana mono msheni munkar na nakiri yaje ukazema swalahi na mhoji bahe mwambia ukae mroinga mumjuo haukatika mumjuo rangu duniani mbensi tranquil yani kihatu mbensi tranquil hakamroi ngamu mjuo ngunijuo mehumjuo idhan alquran ya Qur'an hujjatun laka iyo ndio hoja usolmaho yani ihuwanilie ihushindanie nirilie au alaika au ya Qur'an hiyo ngejouka kinyume nawe ya bemruoi harenge Qur'an hanrege hantia haruma lidahola hahe hani hata haruma uhura au kaya kwenda umsohafu wa ukanso dauni ha utohu soma abo utia haruma hura waungo joma uhumbadu ambaka heli wantia hurabuni banu nguna utia hurabuni ba umsohafu wa ukanso dauni ha utohu ubua timasihu timtsana watu waangalia wasoma sura nzima basi wongo tungo uhambia ukaa heli wantia haruma uhuru wa bubanu Mwenyezi Mungu na utia haruma uhuru wa bubanu tabange na tahadhar yani miswafu ilo uja wasomaze hitima mwezi wa Ramadhani ilo na miswafu mira sorongo mzima usomeze juzo 10 za mwandoni urengo wa bili usomeze juzo 10 za hari urengo wa raru usomeze juzo 10 za mwiso abo uhunduze faida nezitawabu nezedua za hivi swafu yo nsipi kullu nasi yaghdu wagonsi pia wejuha waroha fabayi nafsahu ngabo wendo yatie nafsi ya hahe haruma juzo haina rohoda honi yendao abongi hamba balie nafsi ya hahe wendo yatie haruma juzo famu'tiquha ngabo johenda yende ikombowe yairehe haruma ya Mwenyezi Mungu au mu'tiquha au ngabo ikao mjoibalia yende yaiti haruma juzo usoma iblis ya yangamize yaitie haruma umro wa jahannam aiso ya hadithini rambarka hisoma ho jumlaha ritozi faida zilobala kidini rijere onese ze faida zilobala ki science helu wanazioni wajundua lejundula ramba titre ya hadithi at-tahur toha ona zioni wa science wa rejei waje amana wende wangalie swala hino hazifanyao au tuunu hazifanyao basi watende kali wamba oudu kautawaza monti ngo hifadhiho nambade ikauze mbade hizo haina maha ngazi zingarao wangu milioni 500 milioni nafsi wangu milioni majana matano haina maha milioni mengo mitano milioni sana milioni majana matano haina maha owade uongo zingarao wangu milioni majana matano wandu wahifadhi hao no wade huo basi wandu wazima basi haruma ule mengu ndo wangu watawazao mara 5 usiku ndo wangu watawazao mara 5 usiku yani hedu wahamba wao bila shaka tu waislamu wakafanya ile junu shaomba kademru hoso oso hai kadotano usiku hapo si waislamu ngajomba hapo demru ikangu tawazo kadotano usiku basi emanara kaujua ka uone upusudi wa Henry dele jundu wela dunga tena amanele jundu wela dunga tena wamba ukaya emrutawazo ya uhifadhiha ne kanseri ya hengos de kanseri ya hengos abaro la mbokaya ya omaji ya hosezo lambo tena wakati ambaka emroyo uhifadhiha na utsoremani attack direct anhanogo nyipus hauka umholelo match usinge yonda ila tsena kama Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati arambia uka ritawaze riele wadalku ma wasala ilayhi alma nusinga
umahalali emaji ya wasitu hazo wakati ya ukango singo harumwezo mwezaho hizo ngazisaidi yao omzungulio wa edamu izungulia nonono iwasulo mahalani ya lazimu nonono aukae damu yohalisoma haroni hohea damu ya mwanadamu yokalisa unajusa shayo halisoma haroni uhea basi wa usingawe mendo ile kalila abongo saidie damu ufanyo masaji damu uibulie maso yende haraka o mahalani ya lazimu yende enge nonda hu yodunga ihea hata ihea hoitswani irdireje basi ho hoitswani wasingano nono wamba tena ukaya faida ilo yabo harmo udhuo damu iyo yehea he nafasi ya hayo yosaidia mwanadamu lebeshilia lahe likajema mwangalia udhu at-tahuru shatrul iman ututawaza yo sehemu harma iman Mtume sallallahu alaihi wasallam harma mahashiwi na majanamani na mingomirana na hasomo siasa mtume hajosoma yakajusoma Jibril wakati ya mjili ambaka ikra ama baka ma ana biqari tiyuso ikra ma ana biqari ya musoma bia hamsomesa yeye abo yeti demri ajue ezi faida zinu za kisayansi shahambilo ukaya hambio wangu halazimisha rifa aizo yoti yamvu harumeda edamu izunguliano ndondo iwaswili harumo wengo malani lazimu iwaswili haruma zenso anafasi ngarijuao dialysis yako dialysis iyo damu ikao ketuzungulia amande heli ya lazimu izungulia ifua na aglabu wandwalona wadi wa sukari mongoni mwazembi za wadi wa sukari mongoni mwazembi za wadi wa sukari ikangyo lazima ekaga no toabiwa ambia kaptifunge tu ukubali utifunge tijinike nafasi ya ukaibo kwa mima mjoshinda mimi jao ba wala tuluku bi aidikum ila tahluka mtijangamize nyingi ke toabiwa ambia kaptifunge tafadhali utifunge tu ekahambia kabanu dahari kanti ya wodo to mudi wahana usiku towe unikoa alafu raboko mudi huo nguo haruma 5 a 7 euro shamtu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hadambeka faman tatawwa khairan fa huwa khairun la abaka wonukango to 10 euro par jour kabatsina ta'ala wodo to haukaya hunji haruma aya hiyo faman tatawwa khairan fa huwa khairun la emronokaya ngena nafasi ya injeze ile tafsiri hapo yafanye njema zinji badala kutoa kilo ya basmati basi au kilo 2 za basmati basi ngono kana mto kilo 4 fa huwa khairun la yono wajeba za Mungu yeye aukemba wenji zabo yonika Mungu na Mungu mtuangeza upande ndo jina kwenda aukemba wenji za hiyo ikiaja libahe Mwenyezi Mungu abunga mtomtoleo wade unuha haraka utikera mwezi ngoza he nafasi ifanya hiyo ngawone kanseri ndekali hiyo utowe sadaka wenjeze sadaka Mwenyezi Mungu anuka emroiba na mtimabane kiso ya mwanamshi akane cancer ya shide matwabibu yenda ya Faransa banu washimaroko ya Faransa banu matwabibu washindia enda Belgique washindia wamkaizo muhula mwamba karma mezi miraru lemna kuhaho bango jenda za okay cancer ende ataishilie ngozi kanti jumwengozi haridi hama banguzi harumwengozi ni mwanamsheola kaja kabisa ngoza dini tsoka uzenti zote pia evumbula swala tindiho evumbula tumutsindiho evumbula zakati ndiho haji tindiho abadan basi wakati wale shiba arejem rumaha henda mwambia ukaya sisati nikiwa visa ya ula dunia kamta unifanya souvenir emrumaha musaka souvenir ranzo nikeyo hivi hamanga mtsohanza emba umri yanibakia endea ni hisize hosonuma le dahola Mwenyezi Mungu alkaa unibehe maka endea bana kensa wata batika hizo mezmiraro alafu emba umri ya hangu yansalia hisize yao emduma hamba ukaya zango zote kauzini ndarango hale ureje ko nguju aba mjofanyeza zango hizo na singarjo udungana wadungana wafanye msafara wende Makkah al-Mukarram wanamshola haambilo ukaya zamzamu lodalao zamzamu lima shuriba lahu yo hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam zamzamu yoto huja heni ya waitini ya hohuno haho shawa na zeno onoka eboreka ngo ino uombedua harwe zamzamu hiyo ya ukaya ya Mwenyezi Mungu ya unike ilmu Mwenyezi Mungu ya utolewe wade hiyo dua ikawa na zeno wao sha mwanamshi la afanya ende
la Arabie Saoudite ende aishele hadithi hiyo ka zamzam lima shuriba lahu haina wakati ya nawe majiala na wewe mashru ili hunwe zamzam ila ukenzi upondeshe mashru yani nje marmo hunwa ukenzi upondeshe alafu ikapondesha esaile marwai ya buhe ndi tsaho ya amalika ukansi bonso de kalina marwai kana buha ikauhimi tsinje alafu ukenzi upondeshe marwai gabuha unwe hata uhisi ukaya majiala ya jaze marwai yede le mwanamshula ka alafu ikahano yeurenga mbabi tena haba hao mwili wa hahe ula hulwe mabanguzi yale lendeli yakaye mwanamshula alafu mungono mausiku akansi daina wazade hula msiri wa shimisri wa muzisa wa lo ya nao wala wewe uko jahendi ni wala ndi mimi nsunda mwana nazaa mimi nsunda mrume mimi nsunda jao mimi nsunda ja wala je etuwe hai do kamimi ngamina kanseri helia kahamba kanseri hiyo tsedesi ni kwa mhula Belgique tsini kwa mhula Faransa ukakabati shawiri lide mezimiraru lenko hangu nenzangu abange tsonoka njeni hisizemba umuri hangu sonimu al-Kaaba alafu nguno nerenge majiala yebaha ala mabanguzi yambia wala wanaanya wanashe wala oka na mniba hunso bebe umon basi hadumu kalila hata mungono mausiku hende hano yala majiha kaansi osonimu al-Kaaba basi habe humu noha hengondo ya bangu yala mabanguzi ze jaraha ahunduzi la jaraha zifu alafu aroho ndwaji na hunduzifu kajeleo hambia wala kana mangali ema banguzi la dunga bakartu yao hajuha hakama mndu ya subabi wa mahio harambio hendolo tele dabi mndu mahi kabeza haraka unangalia mabanguzi habashansu yao habangengo jihise jomoni habansu jihise na bano elinaka habena beze haraka rifanya msafara rejei alafu wafanya msafara warejei Faransa ba waja wafanya zi analyze wamba ukakartuna athari ya kanseri harmo mwili wa wende Belgique wende wafanya zi analyze zonsi pia wamwambia ukakartuna athari ya he kanseri ya alafu umastajab kwamba mindo la malikomhula wao ngeri nikele dala walifanya sisi ridofanya kawambia ukaya sisi mtume watu ambaka zamzam lima shuriba lahu ya zamzam yoto ujaheli wa inolea tsele tsikandani hisizo murango harumu ya al-Kaaba inde linarejei mshawala harejei ende hatunguzio hakahones au wandu ikawa wataadia kwa tweshele ya Mungu waishele Mungu kwa wakati walasi aisu abo oudu vionesa athari ya hao ya ukaya ngozi yao tena ukaya lebeshelea litikebi oudu usaidia lebeshelea litikebi ila ni maana ukamnashioni ndio lazima haina wakati ya kiharumaudu nashioni ndio lazima haina wakati ya kiharumaudu akaungo ndo yarenge ya tia harumashetso shahahi abo harumashetso shahahi ramba udu ramba ilo jundo la kisayansi lithibitisha abo tena yokaya mungu mwezi haziza udu ya usaidia lebeshelea likantimbo le ohazia udu geto wao ze mikrobe geto wao kalite za mikrobu ikauzo kansi haruma ngozi izia zikaya kaziji munji ida haushashi zende zanongora kanzari zambe haruma hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam rais mabandelo wondo wasora kautoa at-tahuru shatrul iman rajara fasiri makalimati mahazima ngeri jeri fasiri jumla hi hadithi ulawana liijazi al-ilmi fi al-hadithi an-nabawi al-sharif jero nese zanongozilio haruma za hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam haruma au wudu ni yote na wudu uzia ye mijadi zila inflammatoire ikauzoka haruma ngozi mungu mwema lalao ya kufaidisha ozia yani demijali iko kaya haruma ngozi mungu mwaye malalao ya kufai de ou arende haruma de tafsir okaiho dubanda kabira haruma ze nasiza hatu bazirenga haruma injaz ilmi fi alhadith نرجع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفأمن الذين مكروا السيئات هو يكاو وفنyawe stimbi yani ze makr yani ufanya za mungu za uzingamanya wangu na yenu ambao kaya baike ya kusudiwa ba
wanudu wandu wa Maka kama Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyerewa ya Qur'an nguwarongozo wandu wao ikao ndo wafanyao ze makri na mongoni mweze makri wakauzifanya dazila wakauzaha wamrohitwa au wafanye wamremezi nkabaya wamtie pilizo ai wamreme mbingu wamletea kwa zima au wamlateho majangwani hiyo basi hizo munu yakaulongoziwa Mtume sallallahu alaihi wasallam shango ambao wanazioni ukaya abo hiyo mongoni mwa zanongoza kaulongoziwa wala wandu watende amando wandu wanamruda na Ibrahim alayhi salam afa amina alladhina makaru sayiati au wandu wa Maka ikao ndo wafanyao istimbi wasifanyao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uziondo hahe watidunge wa Uislamu huu wao wajinikao assurance yani wao wajinikao makinifu an yakhasifa Allahu bihimul ard yaukaya hezi amalifu za hao hizo hezi mbiza hao hizo hezi timbiza hao hizo Mwenyezi Mungu kana wapasudie ardhi kana warinditize ardhi yaipasua yawareleza ni ardhi an yakhasifa Allahu bihimul ard yani wajinikao makinifu utulivu ya ukaya Mwenyezi Mungu kana warinditize ardhi yawangamiza au yaatiyahumul adhabu min haythu la yashurun au wajinikao umakinifu ya ukaya Mwenyezi Mungu kana wapulia adhabu kana wapulia baya la wajilia namna ikao waodereuni yani kwa twende wa iholalaya yani bantu handongo ikao zojilia mno mrado zinzilanda mathalan ndo wakati ya ukaya ukaanzi le juangilo kalio kabati mayingu utoishia pana kwa ya mvua itongore mama aililanda hizo Mwenyezi Mungu ambako au yaatiyahumul adhabu au yawajilia libaya ya adhabu ya jilo wangu wa ikao ndo wafanyao zemakri ndo harayao mrongo wa Mwenyezi Mungu ndo endao kinyume na mrongo wa Mwenyezi Mungu ndo wafanyao izo wanzao ndo ambao izo wanzao ndo waniao wanvizo wanzao haifu la yashuru hali ya ukaya wanaohisi o mahalani maondo ya laya ani wanaohisi o mahalani lebaya la laya ukaya ekanda namruda kajadwa ni ukaya mna dundi wondo biro ya njia hamwe mahankaya hahe halafu yake wado mtaabisha muda mahamajanamane yatuka haruma adhabu hamada hiyo hataja le ulemenguni yani kajaka ujua ukako elize mfaume atawalia wangu ikao haina mnukati tsobira yendoso ni mwa mone magobayala no wandu wa himao no wakujezi ne zombo ne kadha ne masuala shihuna majana matano yengo ndo ndahobe ngao na randevu heza barindi ni kuna ujo wahenda jaujo dundi kajazilwa ni mru wala kabati mdi wa musango no ndahobe habiri hende nabo ya hende hata hamkanzi nabo ya mkanzi habiri hanjia harummbwa henda ho harumu wengwe akanzi kajabusisi wa kabla ndahobe kajabusisi wa kayo behandobi kajabusisi wa mungu tsaho endeni nabo siwana damu ndo nda tabisha umangoni hata yakautsende habiri hende au ya'khudhahum fi taqallubihim au Mwenyezi Mungu ya wankuwa au ya'khudhahum fi taqallubihim au Mwenyezi Mungu ya wankuwa yano wanruwa ya warenga hadharuba fi taqallubihim wakati wafanyao imisafara ya hao fi taqallubihim wakati wafanyao misafara hao imma wafanyao msafara wakati wendao bangwa jinikao makinifu ya kwa Mwenyezi Mungu kana uwabeshia baya anamna watulira ngoma halalaya au ya wankuwa wakati wafanyao misafara yao au yani ndo wakati wendao au wakati wajao haufanyeze biashara za hao haufanywe muamala wa hao au wendao wafanyeze hazi za hao au ya'khudhahum fi taqallubihim au Mwenyezi Mungu ya warenge wakati yani fi halatai taqallubihim fi musayaratihim wa mutajaratihim yani wakati yakangwa rohao wende wafanye za biashara za hao au warohao wende wafanyeze hazi za hao wajinikao makinifu ya ukaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kana uwankuwa wanu wajinikao makinifu fama hum bimu'jizina wauti wangu uvuka nele baada Mwenyezi Mungu ikao Mwenyezi Mungu kabana mundu ikao yomta ukaya inna Allah la yumli lidhalim hatta idha akhadhahu lam yuflituhu yo hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ukaya Mwenyezi Mungu la yumli lidhalim yahum lejezizezi nkabaya lidhalim yani yahum nikamhula lidhalim gum nikamhula mahindi ya tubu yastaghfiru ya rejei
baseka hamniko mulaula emroha unokaya obanya kazanda abo babo hata idha akhadahu lam yuflituhu, wakati ya mwankuwa, wakati ya tomononi, wakati ya mdharobu, lam yuflituhu yekambutsua, lam yuflituhu yekambutsua. Hiyo ndi heli Mwenyezi Mungu yakounika walimu umhuli. Au yaakhudhahum ala takhawufin, au Mwenyezi Mungu yawarenga hali ya harara inu ya ujaharu manogozi nchi. Gena harara zemalizahahe zitijohiwa. Abo harara loni yo harara roho reme ga Mungu ya mankuwa. Okay, harara loni yo mjusa hata katsu amini Mungu, katsu amini ukaze malizela kazi na uhibwa. Katsu hata hiyo wakati katsula utojuha dozungulie baba no kwa jela vuzaze zemagaze baba no ndo haziwala baba le gardie kaja rengaze malienda zahe baba, yani wakati ngibala haruma takhawuf ngiharuma harara ngiharuma namna ya ukam udanganyifu wa roho katsujo ulala haruma harara ila Mwenyezi Mungu amwankuwa. Hiyo hali ya harara, yani mpunguzo za mali والمعنى أو يأخذهم على أن ينقصهم شيئا بعد شيء في أنفسهم وأموالهم. هاو هي خوف hiyo Mwenyezi Mungu data ya wahumsakafa harara hiyo Mwenyezi Mungu yapunguzaze mali zao harara hiyo Mwenyezi Mungu yangamize midaya hao harara hiyo Mwenyezi Mungu yangamiza zembe zao harara hiyo Mwenyezi Mungu yangamiza haina walonisho anamna ya harara alikawanduze mbe shangi na harara hata izunga zoka angalia alikawanduze mali ngena harara hata waharahum lima, hadikandwe mazamba ngena harara hata wandu walimi wali wamkamba, ngena harara hata zemalia zitamu banki zamilo, yani au yaakhudhahum ala takhawufi, au Mwenyezi Mungu ya warenga hali ya harara ya wankuwa, yani ya wahumwa nako. Fa inna rabbakum la raufur rahim. Hizi hali ndaro hizo, hali ndaro zahaji يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم أو يأخذهم على تخوف. زي حالي ndaruizo haina hali nzima abo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngujujwa huirumia ya rengi wala wandu ikao wafanyao zembi wajihansi za ukaya Mwenyezi Mungu kana shida wafanya ndongo abo yabo haruma hali nzima abo ngejujwa wakunda wakati tsoka wonsipi aweza dunga mwendeni ukaya mdu ya tubu ya rejedigune starafiru ya rensi zo alonizo. Fa inna rabbakum hasibahu dalili da hizo ka wetubu Mwenyezi Mungu na utayarifu ya usamihi. Fa inna rabbakum ukaye Mungu hanyu wote Mungu waka yeubeza ya mbengeni hema dhambi mwafanya sha yaumnikani na wakati ukaya yehilmi ya sherumbisha hai ani raufun la raufun hede mno Mwenyezi Mungu harumairumbi la raufun narangalie heli aya yakimisi havumbwa ndo redonai haisheleziza Mwenyezi Mungu namna ya jujaulibo wandoa haisheleziza ziandaro hizo al-khasf, yani yapasue ardhi baada irinritsa ya wazamisi wajibaya ikawale bailo kwa tujwa lilahanda huu hau ya wankuwe o wakati ikawa wafanyawe misafara ya hao waroha kodahoni temrenge atirejo dan wakadeje waroho malahoni watureje ishareje lilizina lokahafu basi ine manu ya reje basi au wakadeje waroha horeje watujija hemi nduheli waroha shawaja mafuzi juu wabishwa dahoni waambiwa kazabu mafuzi juu wabehwa kwa mazamura yani waroha hemi ndu ya hao dahoni hula halafu huja wakaza mafuzi juu wakawatilo haruma ejanaza hoja dahoni halafu irudi siwa ibewa wakadeje haizo kwa tsure leo ndo wafanya msafara waha weroho dahoni Mwenyezi Mungu ndio wankuwa au yaakhudhahum ala takhawufi au Mwenyezi Mungu yawarenga namna ya harara yojo to hateta ya ulambahi ndutile harara yo towe confiance ya udawe na wandu wahuzingiza gawe na harara nemgo mshahata yuhurede Mungu ya ukaya ngoma nguvu yani kofia wikaze ile dingo enkando iva ile dingo zenkaba uzibadili urenga wayo zima wahahe ubambe no wayo wahahu ubambe yani harara wala wandu ikao wabuzingize ngao na hararata woyo mnikaze mali ngao na harara naye yazibirili hani uzingamanya hata nabo surtunde mndu wa ngoma au ka ngoma gutimbo kufuru zinji ngoma gutimbo kufuru zinji gulegezo tola kaza daruba dazila rabiloba aninga wikao yeule giza tola kashenda idango
yani ndaru ya abo yohanyisa zendaru za hao zendaru za mbaba zendaru za mjomba yani yazihanyisa ila ngoma fa inna rabbakum la raufun hakika emgu hanyu la raufun yemwinji wa irum nenda bwa titsoma kuani harumaze mbizo rahimun mwenda mno harumwa usikini haizo ifasiria abo ndokaya emana Mwenyezi Mungu yatitsoma kuani wakati mtibauze kufuru hizo hanamna nzimaru mweze namna zilazo nsipia ndokaya yeye ngina mbahindo ambao raafa irum siba raafa loni yo nyinji itukwe kondo nsipi raafa sherubi aloni sho shituka sherubi shambaba osoni mama sherubi shamzaze osoni mama sherubi shamrumme osoni mamrumshe sherubi shamrumshe osoni mamrumme shituka aizo sherubi isho shimhifadhini erehmahe imhifadhi sherubi isho shimhifadhini erehma hiyo imhifadhi hiyo ndi maana Mwenyezi Mungu yatsuka haya Mwenyezi Mungu ribeho mahala ni morochi amba awalam yara owandu wanu watsuo awalam yara owandu wanu watsuthibitisha umangalio hao wangalia wangalienda wangalio majarangani huo yani waangalie za ngozi zile jumwezi tsaza hao waangalie za ngozi wazingiza waangalie za ngozi lo hule nao yani rile munu rangalie bahari la ililio ndo banu rangalie le bingu ilo ililio ndo banu rangalie za ngozi wazingiza wa mabavuni awala miyara owandu wanu kwa jangalia hautunda yani watunde ndondo za ngozi wazingiza awe fasiria wangwa jusi wao wende waangalie ezijirio ma khalaqa Allah ushinzi wa Mungu ya izo ya panga ma khalaqa Allah ushinzi wa Mungu ya izo ya umba hiyo ndo wanako jana wangalia zila zingu ikao ndo Mwenyezi Mungu ya ziumba ma khalaqa Allah zila zingu Mwenyezi Mungu ya ziumba harumwezi ndo hizo kwa zilona akili wa wanadamu harumwezi ndo hizo kwa zilona akili ngazifaidisha mwanadamu kwa ndo wa mbuzi na zila razisoma hula al-an'am wanduambe mbuzi gonzi kohu wandu untsipia waumba wandu ikangwa unarohosha kwa tina akili hakubali umlazima tumposhe hitwa urenge ule wewe ujokana uno yani ngomtowero ili wewe ujoka nero ya kwa tuangalia ngo hizo Mwenyezi Mungu apangaza ngo zinu Mungu ni mwezo tena min shay'in na tena wangalie na haina hindusho tipi washangalia yatafayya udhilalu ikao oshevulisha hasho shenuisho ngashindao na urejei yani yatafayya udhilalu ikao shevulisha haina hindushilio ngashisongo enda na urejei tafsiri utasiwangalie omalalejwa la hele yemiriare manelejwa zenye bazare manelejwa omvuli ukanda ukopanda uno ravauso mi haya abasa enu lejua lelo pada una vauso aningalilo la hatsu eshevulingi shonda shevulishi rejei unu na vadingo yani da unu mashriki owandu wa watwangalia yaukaya haina shilio shiloba vulmasho ngashizuguli yao bahanu heda bahanu awiyo tafsiri ya sai Karlo nzari rejei harwe tafsiri ya kigeografi abonga jomba uka eshitsongezezo ngo hizo ngabo haraka ngabo activite ijiro ya activite ijiro yabo abondo uka ngabo shizungulia oshibalezi ndo hizo zilozungulia hoson mambahi rutsela ezunguli abo arudi yo ngezungulia yao abo zungulia owandu wa parcelle joma ndo loshi watelo parcelle jwa hanasi abo wakatilon wo unu wo wasawa njie masihu walala walizifiri ule mana ngamtsoma dabanu Faransa banu na Chine edekalash eurobili ilo baina tu da sino zilera zitsana hapo calcula basenu rilona sakume na uhe ureje dingoni waze sana ukazea hapo yusa 11 saa 12 saa handa saa 2 saa raru saa 4 hapo hapo masale za masihu walala yigo walisana idhan hapo ifasiri hapo ndo kai ardhi yongezungule omalani wakale jo wakati huo unjia ohudu au kangezungulia omalani obavuni mwa lejua enamna hiyo lejua lireme hunu au wanduaremewane lejo mwandoni au wakati ardhi la yazungulia hata ya wasuli malani fulani harumazilera maksusu au malani hunda wasawa njia harumahita haukaya lejua lilao pande ula ledo panondwa jina ndo wao waelewa ni haizo min shay walio hindi toka shotsipia yatafanya udhilalu ikao shayvuli shahele jua ya hesha ndo isho kashadaona huja
wakati shevuli shiko pandahu, wakati shevuli shiko pandahu, ashika est, wakati shija west. Abo fasiramu ya sungu hadi so west, haukai shevuli umandoni esibabu ndele jua abo gala niso mashariki, abo bila shaka umaniso shevuli ngisho opanda kwa hele jua hutso, abo wakati le jua lendo la hatu shevuli ngashireje yonda hubi ngashireje hula le jua la helea, ondo wanuko swanga lesa ngo yiso wa ile wambano ngo wa ile waka ezinu zilanda sengo silone nidhamu hiyo haidi sana jawabu taasiza ngo hizo tsongo uchiri hanidham ha system ikao keja parorat yani de namna yo yende ireje sheda tashilepe sheda tashifubiha wakati ya ukaya ya ardhi ya mahali ya utulivu yani shevuli shirejeo hanwala wakati ya ukaya ndio anili yamini wa shamai waangalie ukashevulisho ezivulizo ngazitsongo henda zipawo pana muno meni zo pana muno msheni zero pana muno msheni zedo pana muno meni ekwa jangaliza ngozini ikao ngazendao nuja na zivuli ikawa zivulizo ngaziparihane hao pana muno meni hao no pana muno msheni hao ne zivulizo heli wazionao zehenda shabanu ngabo hasifanishi hao sindotsoka ya abo iyo hazi tu ya ifulishe ndao no huja basi sha ezijiro yabo dokaya sujada lillahi hali ya ukaya abo ngizo haruma sijida engazi sujudia ondo ngazi sujudia we yaziumba zivulizo yatsongo henda zesijidi ngazi sujudia ondo bigazi sujudiao yaziumba nabo ifasira ko zindu zitsona roho ngazi jua ukakweli ziumba ni yaziumba we mndu mhodara lazima ngazendao sijidani yani ya ushukuria neema hiyo hau ya urekonese emruo na hapo hizo zilukao katina akili amandao wa hum dakhiruna na hali ya ukaya wa wadhalilifu yani ngazendao na huja esifuli hizo wa hum dakhiruna ifasila dakhira bimaana ay saghira munqada li hukmihi ta'ala yani hali ya udhalilifu hali ya ukaya wastehi wala ya wahumba ni wastehi Mwenyezi Mungu wache yani abo silos kazi azisoma shauri ritafitia wewe kwelifu wanu halanda bonada kidini ramle kalio kabo yeye isenu wasifanya abo yusijida yani shevulishi lo wakati wa shona shasahula wala ila sijida alo har masjida abo yabo kalkulo wakati ya ukashe vuli botasi wajuha rangusa handa sabili sararu sane satsan saranda safkare uno ya bori ya jar masafkare sanan ne wasuli haruma ndoza safkare shevuli shila heli shahendo malanula ele panza lalo sipia shilo haruma sijida yani le panza shevuli shoshilio haruma hizo saizo sipia abo stosa haruma sijida ndio sujudi ya ndobi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kitunilia awekali wakati ya ukaya lisali shilia yabo galindao la hatswe shevuli shila tsena shida shelepa shereje unushalaya shirdi shereje awe fasiria hondoka ezivuli zonsi pia ngizo hali ya sijda masihu nutsa walillahi wae Mwenyezi ndio yastahiki yasjudu ikaungu sujudi mafi samawati ezanogozonsi pia zilio mbinguni aweza nogozonsi pia zilio mbinguni abo ngawe zilona malaika ngawe zilona zenyora zanongo hizo ndo mwezi zanongo hizo dele jua hizo zichu walillahi Mwenyezi yasjudu desisujudu desitoayo desistehio desinyenyekeao mafi samawati ezenongo zilio majarangani zanongo zilio mbinguni wa mafi al-ardi na haina shilio haruma ya ardhi holiho min dabbatin holiho zimru zilona roho zenda zimru zilona roho abo sisi wanadamu istahiki sujudi ndio Mwenyezi abo zinyama hizo gizo na sijida hazo jambo kamili hiyo gizo na sijida hazo wal malaikatu nani malaika tena waona sijida hao ya uheshimu Mwenyezi Mungu kwa hizo swali mwezi muhtasar منهم ساجد ومنهم قائم ومنهم راكع الملائكه ngabombishia ukaheli wombishia rangwensi wombishiha yakun fayakun iwarende yakanga wa haruma sijida rangwensi yakun fayakun iwaihansi haruma roko yakun fayakun iwaihansi haruma qiyam muhimu idhan abo malaika wao wa haruma amri Mwenyezi Mungu wahum na hali ya uka wonsi pia malaika wao
la yastakbiruna wokwa boronko, la yastakbiruna wokwa jusambua, la yastakbiruna kwa tina ufudhuli, la yastakbiruna woti wakushewa. Hali ya ukaizo amrishiwa wofanya, la yastakbiruna tiwa mwikao wojijusa wajifanya ukao jumabu kabati, izo ambao wafanya, izo ambao watifanye wafanya. Idhan wahum, na hali ya kwa wandu wao, yani malaika wao, la yastakbiruna woti wangu ya ukaya wapweshe au waburu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurambio, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Haina shilio yasungu jana tasbihu hamyezi. Haina shilio, wa in min shay'in kabati shilio. Itondo tsokaya gashijao na tasbihi kusoni wa Mwenyezi Mungu, walakin la tafqahuna tasbihahu. She ezijiro bando kabo nyinyi kamtswelewa ezengo wo ambao shelewa sira mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sira oka yatie mbayo mhononi ile tasbih sira mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye yaishi abuliwa yaishi tasbih yaishi shilo mhononi. Idhan abo yeye habuliwa haishia, japo kwa baadhi ya mtume Suleiman alayhi salam majabali husoma Daudi alayhi salam akahusha tasbih za hayo abo wabuliwa evazia waishia, sisi karjabuliwa vazia rishia au kasi karjawasuli daraja ya ukaribuliwa vazia rishie izo emagaya riwarao yambao karjabuliwa vazia rishie miri hiyo omdisoa hayo ila komdisoa hayo ila kasi jao na tasbih karjabuliwa vazia hiyo sha haina shilio kashongo tasbihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yode hedi Mwenyezi Mungu ashwe au kwa fasirabu kabati rushilo harmule mengumu shabewa hanamna ikao ya batani chani shabewa shibewa azibemo shibewa hazi shibewa hanamna ikao umweshi hasho ili shifanye hasi emani yao mani amiri yao nawe kali omdiso ha mtume sallallahu alaihi wasallam yari haraza hotongwa mdimwiti hotongwe kali kwa tinambo uzifanyao ari haraza na hapo gawe tasbih ijiri de tasbih ifanyao ya shaupande wa kisayansi tsana ngabo faida tsema ya ukaya eze ajali za kigazi za lazimu ziri hunre basi emiri hiyo lijitolea ufidia ya hatu, emiri hiyo lijitolea ufidia ya hatu ekawene mania ya ivu ya buriha wala zila baadhi za gazi de oxyde carbone iyo kalite ya gazi ikawe ya poison ikawe aghlab ngejao haruma ze shampoma hizo mbiswe mafura yala rohao no mbiso ulanga heze plastiki netijini nendini halafu emajusi yala majusi ya poison ikawe renuka sisi ngajuka jela hatu neze pumo za hatu nane ngozi harumanzia za kanseri nana kanseri haruma damu nana kanseri haruma ze pumo nana kanseri kadha emiri hiyo ngendo fidia ya hatu ya mkazi gazi hizo obahanutelo ya kapte handani yani miria emaniala yubeza ya kapte ze ajali hizo ze gazi hizo irenge halafu renga bala ya ajali ya hoani ndokaya ani uive ngurihe he ajali ya he gazi hiyo ya de oxyde carbone ikawe gazi yo enge quantité njia harma miri yo kabatse miri ngari nukao direct abo wangamifu watu jabo tsinzifumuri watu sau hivi au kaze gazi hizo gazi njao zendaze fanya dega ila de maana ka wangu ikao waisho harma miji ya maendeleo wezenye umu zao zo kaya haufubi au zo emabade yo ka hawinji paraporo ya ho wangu ikao waishio ze miji ya hule watoga utamaduni hawinji ya ukaya ngabo miri menji ngabo hawa ikao yo kawaida wanadamu walangwaishio hanamna njema ila de maana uka mri utitopu wa mtume sallallahu alaihi wasallam au haraza utipopa kwa kidina uka haina wani ngo tasbihi ya Mwenyezi Mungu kwa upoa bure abo zie tasbihi ya Mwenyezi Mungu yanikia omri ndio ndani ya kidini ekawono kidini kutsulunga ba mtume haba mathala yebo kwesi yasiomba kaya jala ngio yabo ka upoa omri huo eka upema ni yao ya lata yodi ya jala au kanga abo gazi ikawe gazi hiyo ngio lazimu yende bahanu ikefidia hao wewe unokapu tsuhanza ikefidia hao shawe ndo fidia ya omri bahuko idhan garambao kaya hizo zonsi pia kabati hivi walillahi yasjudu ma fi samawati
وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. هاي يخافون ورليا باني ربهم أن والا ورليا ولا يكون وسجودياو ريكا هنغو همامري تجونا تسبيح ريكا دي ملائكة وونسيبيا ريكا ونادم وتوهم يزمغو يخافون ربهم ورليا فوميوهاو نزيو أمريشا من فوقهم يكاو يجمعوا وبيوز أمري ويفعلون ما يؤمرون wafanye hizo wabawafanye wafaluna ma imaruna wafanye hizo wabawafanye. Hiyo ndio ndio waluni hiyo wakawa jina tasbihi waja na tasbihi. Sababu ndio ngwalao emgwaha wayafaluna ma yu'maru, hizo ambao wafanye wafanye, hizo ambao watifanye wakafanye. Wakala Allah, Mwenyezi Mungu hapo ambiambani ambiondozi pia hasatan londikao wanikiwe taklif, yani londikao walindao waswali, londikao walindao watowezaka, londikao wafungetsu, londikao walindao wende heji. Akazo ndizo nguzo hosila. Basi Mwenyezi Mungu wakala Allah, Mwenyezi Mungu hawaambia wandikao wanikiwe taklifu, wanikiwe taklifu waamini wakanga wa Mungu watekeleze ibada. Kusoma Mwenyezi Mungu la tattakhidhu ilahayn mtende mrenge mfanya ukaya waungu ngwa ili mtende mwakinisha ukanga wangu wa ili haka mwihatse kalio akufanya nai haka kejajo kiri wake wangu wa ili risalimihe na maondo na tsonga engeho bangwe redere hansi ya ukaya mwa bangu fumana mshi yukao hanikiwa ze mamlaka yaende seleba ukamzi wakati rajodana mbika kartushiliana ngawo waili aweza jojiri loka le bango lijo hanyisi le bango lijo hanyisi neka kalja hanyisi abunga musharihu kana okay kale hanyisi harjoju ukaya wanu mwendo wakati walemba pandu ya hao wanu wakati walemba pandu ya hao basi abukabati za ani zombi chatsimbi zai shao wakati ya ukaya ngapo wafaume waili Waingu jobo kutasi haja amrisha uka na mkazesha ndahabu bagara nzore meshigomale hata jo kutoe amri la shikazio olabiri haja banashanula bantu anza kuendesha ndahabu besaru mudanganyifu msuhambia udanganyifu wajo jiri uka emgwe mzima jambe ka emfua na inyele yani sose bayola jambe ka ketsunya ne deleza au kana umura masula ya hatu maisha hatu kana uto hela mana wakati rakaulinde kana uchi wakati rakaulinde le jua kalina uchi omwezi na wenda kotsuhe wakati rakaulinde omwezi kartuwa abono kuzije maswali ya hatu zenozatu zilembelea zonse pia kabati kiroye abo ze vitamini rakaulinde harumo le jua kartu zi Paris abo mwangu wa hezi ngora kaulinde harumo mwezi kartu Paris abo masihura kauyalinda rijeri la lerivu mwezi hazira kauzifanye mitsana wajana naumakum subata wajana nahara maash yani masterehera kaulinde masioka ishaitanga shijore mahaina mndu edogo obo la yavu mwasiuhe adwazi stabu kana huja abo ila tabu ito continue au kazi la tabu akauzia nshiko mtsana zito continue ngazendao au kale jua kalijato au kaulalizia kalituhuto abo bara kaulinda le juali he wayazia ukangarchuko bakimasi abo maisha kayati wajana nahara maash abo kabati zikirio za hizo la tattakhidhu ilahayn ithnain mtsende mfanya uka ngabo waungwa mtsehenzi waungwa iloka wandu wao inma huwa ilahu wahid ukaya wandu wao kwajajo kiwa parihaniye wake maisha inma sizindoje hizo akauleza mumzirambu ilahu huwa inma huwa ilahu wahid huo mwabudia huo ufanyeza mwezozo nsipia huo yajadia ukaya haina shindao ngashindao he amri hai haina zijirio he amri hai eze sikida za hai omwende subdanga unwa hai ilahu wahid mfau mzima basi yule maana ndongo zikirio ile maana ndongo zikirio lole helo silamu wa hansi ula usilamu wa hansi ya ukaya nurumme arrijalu qawwamuna ala nisa wanaume ndio nisa wanawasha Usilamu hansi ya ukaya mwanamshe yakanguto ushahidi usono manogo za jiri farajulun wa mraatan wake mrumme na wanashe waili wende watanganyihe wake mzima watu ushahidi
sababu ndini ndo kama namshe mongoni mwaza nozai mongoni mwaza aibu za yehudi wa zaharaka dalili yaona kayudi wa zaharaka ndo wakati manao ndo hakapenda shitakio basi mongoni mweza nungu yakutsa haji debarase nawe yeto subutamba kanga wabo kutsumlisa gawo yabo kutsumlisa gawo yabo kutsumvasa na wala mweshi ma 20 ma 30 ngema 20 30 utsoba kidaika kuja kahula kuja kahuma yani uwo mngoni mwale bishira ngabo yamba ukaya wanza kilo amba ukaya wala mwanamshe maana zila zijirio ndo kabala ngena wananyungu waili ngena wanasufiria waili alafu mzima hamforowa yani arenge misumari hamforowa nono ende hamwe hansa mfini arenge mzima uo kaja mndenda marongo hamwe hansa mfini basi haina wakati wa mndenda njema yeuzirenga azitia harma ule mnasufiria ya foroha afini haina wakati wa mndendambi yeulenga hazitia harma ila sufiria ya suforowa abonge enangalie maji watia harma sufiria wa forowa yawe bwangu juu yaonao unaoyaona ndaone maji wayatia harma sufiria wa suforowa we bwangu juu yaona abonge ebu waila sufiria yatia zenje makatsu na kazi kuju zenzazo wewe utsomba ukapo ya paro ndenda zenu nge mwanamume ikao mrume endalula mrumshi ikawe mrumshi wewe ahimingu mndendo zenu wala mrumshi ajata mana bakamimi abasenga manzoni kena ndome waini abwe mzima mtu njabotasa bakamimi ngamanzoni pishiwa mhogo na tibe njestere bahewe la jamba kamimi shijuse ba mitsonza mbugo na tibe ngamanzo ubwa machi enga mzima harmondo wao waili ujo parsesha shaula pisho kalo basi kinyume azan idhan la tattakhidhu ilahayn ithnayn msifanye ukaya waungua ili haukenge wadoka waili kabati za jokiri ule mengunu koja jokiri zembigu hizo tojo pula swabonsi ye arbi juswa tujo ibe onda hu hari mzejo haende ha akaenda lo alafu ende hambio wa nyumba mbaka mimi ndo washwe nyumba njoka ujamlo na bodo ishezo mimi no hambia ufanye hizo mimi na nza amba mjo fanyaje mzejo ambanga manzo sakafu wihalebonsi eka wihalebonsi emisumari hebo juu tsole yabo kati hanse sakafu bonsi emisumari hebo juu yeke na urunga mundu yabo haziyonge na mradinda magyo na mrado solito abaina byo mrada ambayo waneka tilola tinjoda woni hunu emzade wengu joka usa munamba ezilobo juu ngazijo siswabonsi ezilobo ntize hezobo juu ngamanzo yeye yajaju sakafu ya hezebo juu shaku tuikaza yo yajaipu esisebo nti oke yawo ngenga sina wafaume wai Mungu wai ngabo yajo ihatsile bingu iho bahemti bajabe kamtsonza de bingu likay alanzo likebonti bahya jabe kamwanzo arudi kebonti wala be kamtsonza kebonti ganzo ke oju abo ekai ngo oju abo karna muda baingo vile oju ekale bingu kilobonti abo karna muda faida hele jua no mwezi ida la tattakhidhu ilahayn ithnayn msifanye ukaya ngabo waungu waili inama huwa eziloya bukaya huo ilahu wahidun mungu mzima eziloya mungu mzima amini hekali ya kilahu na ube hekali ilahu wahid mungu mzima fa iyaya basi abo ifasirao uhangu juu shatimbu mraji na mjoka na mumwakinishe farhabuni na munre yani mndu ngofanya hizo ya mambo afanya emana ufanya zo ngozo dukaya yeye hamba mujo huo ikakuja fanya we mwana mbabamba mujo huo mujo utubisa mujo ufunga mujo utoa kuna kuna mbani idhan farhabuni walahu ngena yeye Mwenyezi Mungu haumiliki na huumba mafi samawati wal ardh zinongozi lo umajaranga ni hozo ntipe hizo za zinongozi lo majaranga ni hozo ntipe amenda zile ramba ze planet hizo ntipe zizungulia hanifam kullum fi falaki yasbahun yani hizo ntipe zizungulia hanifam njema hizo za haya zinongozi ntipe azilo harmai ardhi hizo za yani emiriyo Mwenyezi Mungu yayimeleza nabo homeleze miriyo ngamjua ukaya haina shimele yao harume miriyo tino tukashimea shashihea hanamna ikao jema yani shihea heze kantite ya lazimu shihenisho ne marunda lazimu parani hebala nomji wa lazimu parani hebala ne zozo nsipia Mwenyezi Mungu wal ardi lazimu kwa sababu harume ardi holiho wanadamu
olihonde majini, olihonde zingu, olihonde ze bahari, olihonde zinyama, zozo pia za Mwenyezi Mungu. Wala hudinu, na yeye Mwenyezi Mungu naye twaa na humwishilia waeche. Wala hudinu, na yeye Mwenyezi Mungu ngena hufanyiliwe twaa waeche. Wasiban, hali ya ukaya ipasa, wasiban, hali ya ukaya ipasa, idumu ya ukaya yetwaa itoka yahahe waeche. Wala hudinu, na yeye yahahe waeche Mwenyezi Mungu yetwaa wasiban, babu na babu, daiman yetwaa yahahe babu na babu, yani idumu yetwaa ikeyamungu waeche. Tati Mungu majini afa ghayra Allahi tattaqun, eka mwamba hizo zonsi pia, eka mjua hizo zonsi pia, gamdao mwedema renge ya ibada mwinike Mungu ikawo tiduo, ani baada mjuaza nuko hizo zonsi pia, ghayra Allahi tuti'una fatattaquna, ge baada ngamjua henda mwedema tuemdu mdu wajina mwinike ibada, madama mjua ukaya ezido majaranga diho zonsi pia hizo zahahe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waliho malaika, waliho ndeze zango zile zonsi pia, zilo harmwe ardhi hizo zahe zonsi pia, wanadamu, majini, miri, bahari, zinyama pia hizo zahe Mwenyezi Mungu, mimea hizo zahe. Afaghayra Allahi ye iko si Mwenyezi Mungu tattaquna, kamumbishao ibada na taa. Wama bikum, na haina mlonisho, wama bikum, na haina nogo ikao geidunga nao nanyi, yani rekaya ndo nono, rekaya nde mali, rekaya ndo wana, rekaya ndo wanruwashe, rekaya nde sheo, rekaya nde ilmu. Wama bikum min ni'matin, na haina mlonisho diho neema itoka yonsi pia, neema yu neema zinji, fa inta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Ngemdo hanza mkensi mwaze ze neema za Mwenyezi Mungu zonsi pia, ikao Mwenyezi Mungu hamnikanizo la tuhsuha, kamjajo shinda mziwaze babi hambabi haukaya Mwenyezi Mungu hamnika neema ya siha. Wakadeje waloma laloni watojo wakalitso haulihe, wakadeje walona matso amande yao shawatsuwona watojo uruhamu ndani bakwatsuwona watijo sarumagama au warimaniga, wakadeje walona mashisho amande yao shawatsuhishia, wakadeje walona ulime hamando wao shawatsujo urongo, wakadeje walona mendo hamande yao shawatsushida waijusi, wakadeje watsushida wakaanzi, wakadeje watsushida wajijuso banwala la wakade wenchi mabani hao wanashewaho wandu shede yao wensu wadaza hawazalwa, wandu shede yao wensu hato wana hawazalwa, yani wawonsi pia. Wama bikum min ni'matin, haina no wama bikum min ni'matin, haina no go idunga nao nani, haina no mloni yo do neema itoka yonsi pia hizo fa min Allahi, basi sila wana Mungu juu waeche hizo neema za hewa eche tsina sinamu ila ihansiwa ya ukani na sinamu hola areola do nikomru nono hareola de mruzukio wangu hau la wama bikum min ni'matin, na haina mloni sho holiho neema itokao yonsi pia fa min Allahi, hizo zila wana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Thumma idha massakum dhurr, ije yule uka wakati mahondana na ipandisha ba idha massakum dhurr, wakati ukaya unayumpa banya, idha massakum dhurr, wakati ukanga ni harumatsaha kawa, idha massakum dhurr, wakati ukaya mtolo muhazini, idha massakum dhurr, wakati ukaya mnumshaha hudumis, idha massakum dhurr, wakati ukao wana wa hukaushia, idha massakum dhurr, wakati ukao mjwa ho hukaushia, idha massakum dhurr, wakati ujoka mabani hao wa hukaushia, haina baya la mhurani fa ilaihi taj'aruna, abo wakati huo nyurejei haruma ujusaye maji, taj'aruna ujuse maji, hiyo ija ina jar wal jar, ija na mnyama ikao nguro jiku hamadeleji la simba, yani mpamba nyangoma hii ifasiri yao. Wakati mahundana na baya fa ilaihi taj'aruna, abo nyurejei wadhalili fa uhalemi hono haupamba nyangoma hii, Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu, yani wakati huo wanguishia hedu jusawe mihono ujene kunutu ya hao, yani ujena kunutu haina wahali ulio ngawa unziani Mwenyezi Mungu, ngawa harumwe mabisi Mwenyezi Mungu, ngawa harumwe zemedi Mwenyezi Mungu, fulala Mwenyezi Mungu, ukansi haina hali ulio ngawa yapo utupanya pamba nyangoma hiyo, hasibabu hundana na baya tukaulo tipia imma unono ogomuha, imma mashaka ya hehazi, mashaka ya howana, mashaka
ya mndu mshe mashaka ya mndu mme yani haina hali yonsi pia fa ilaihi taj'arun ayuni mahalani mreje hiyo mademu ajiseli imajia hanyu hauomba dua mtahe msaada yani waljuur huwa rafa sauti bidua walistighatha hiyo dojusa sauti na wao juse sauti yao ile utahe Mwenyezi Mungu yaunike msaada yani ya ukombo haruma ya mashaka lonayo Mwenyezi Mungu ni sauti hindu wa manadamu thumma idha kashafa ad-dhurru ankum basi ikalila baya wakajuma uomba Mwenyezi Mungu akusaidie lilawa Mwenyezi Mungu hajahali toa lilawa fariqum minkum manja harumanyi fariqum minkum sinzo harumanyi na wao ndo walaikao ngo hanawe neema Mwenyezi Mungu na abunga jambaka ndo walaikao kwa tuamini Mwenyezi Mungu bi rabbihim yushrikuna wakati huo washirikisha Mwenyezi Mungu